तजल्ली से मामूर है, नूर ही नूर है। जर्रा जर्रा तजल्ली से मामूर है, नूर ही नूर है। हाँ नूर ही नूर है, ओ नूर ही नूर है। जर्रा जर्रा तजल्ली से मामूर है, नूर ही नूर है। तिनका तिनका बहारों से
बिलयकी आप हैं, बिलयकी आप हैं, वारिसे खातमुल मुरसलीन आप हैं, बिलयकी आप हैं, असरे ज़हरा का नक्शे हसी आप हैं, बिलयकी आप हैं, असरे ज़हरा का नक्शे हसी आप हैं, बिलयकी आप हैं, असरे ज़हरा का नक्शे हसी आप हैं, बिलयकी आप हैं, दीने बरहक के मोहियो मुही आप हैं, बिलयकी
अजब दारू शिफा है बोलड़े में, 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 अजब दारू शिफा
सलाम है फातिमा के लाल महबूब पे सुल्तानी सलाम है पेशवाए औलिया है खुद मेरा पानी सलाम है पेशवाए औलिया है खुद मेरा पानी सलाम है इफ्तिखारे दो जहां है दिल जाने सलाम है इफ्तिखारे दो
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين जेड़े जेड़े शंगियां जो कुछ कलाम पाक पढ़िए जुबान और हाथ ने इशारे नाल जनाब ने मिलकर दुआए हाजात आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब दोस्तों से गुजारिश है, लीजिए सलाह नंबर 1, 2